Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya tetap istiqomah hingga zaman amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali teman kita dengan baca doa wahid nain salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak, sebelum kita masuk halaman 37, pokok bahasan baru, kita ulang dulu ya pertemuan atau pembelajaran sebelumnya, halaman 32 sampai 36 kita ulang ya. Seperti biasa 3 baris yang bawah saja. Baik, kita awali dengan isti'adzah dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ron rin run zan zin zun san sin sun shan shin shun son sin sun don din dun man mun qolaman qolamun nan nun hasanan hasanun dondun marodon marodun naharon naharin naharun salaman salamin salamun hatoban hatobin hatobun jabalun wajilun syafaqun saharun basirun suhufun basyarun rasyidun arifun majidun kitabun anisun qahirun maridun khotabun na'imun rahiman basirun. Baik, alhamdulillah sudah kita persepsi. Sekarang kita masuk ke halaman 37. Halaman 37 ini itu cara membaca tak marbutah ya disebutnya. Jadi kalau tak yang biasa disebutnya tak taknis. Ini tak yang wujudnya ha dhamir ya, tapi ada titik 2 di atasnya disebutnya tak marbutah ya. Bacanya sama aja. Baca ya. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan bi amanatin amanatun Amanatan bi amanatan amanatun. hasanatan bi hasanatin hasanatun Hasanatan bi hasanatin hasanatun. safarotan bi safarotin safarotun Safaratan bi safaratin safaratun. syajaratan kasyajaratin syajaratun Syajaratan kasyajaratin syajaratun. kalimatan bi kalimatin kalimatun Kalimatan bi kalimatin kalimatun. kafarotan bi kafaratin kafaratun Kafaratan bi kafaratin kafaratun. sodakotan bi sodakotin sodakotun. Sodakotan bi sodakotin sodakotun. Baik, satu-satu ya. Enggak, siapa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan bi amanatin amanatun. Hasanatan bi hasanatin hasanatun. Safaratan bi safaratin safaratun. Syajaratan kasyajaratin syajaratun. Kalimatan bikalimatin kalimatun. Kafaratan bikafaratin kafaratun. Sodaqatan bisodaqatin sodaqatun. Ya, Yud. Bismillahirrahmanirrahim.
tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun, amanatan biamanatin amanatun, hasanatan biasanatin hasanatun, safarotan bisafarotin safarotin safarotun, syajarotan kasyajarotin syajarotun, kalimatan bikalimatin kalimatun, kafarotan bikafarotin kafarotun, sodakotun sodakotan bisodakotin sodakotun. Baik, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun, amanatan biamanatin amanatun, hasanatan bihasanatin hasanatun, safaratan bisafaratin safaratun, syajaratan kasyajaratin syajaratun, kalimatan bikalimatin kalimatun, kafaratan bikafaratin kafaratun, sodaqatun bisodaqah sodakotan bisodakotin sodakotun. Ya, baik. Di situ keserimpet ya, Mas. Cepat ya. Gak ada masalah ya, Bapak ya, halaman 33. Ini ya, mana suntuk. Lanjut, halaman 38. Ini masih latihan ya, saya baca. Rokobatan, rokobatun, birokobatin, Raqabatan raqabatun biraqabatin, asyaratan, asyaratun, biasyaratin, asyaratan asyaratun biasyaratin, khosyiatan, khosyiatun, bikhosyiatin, khosyiatan khosyiatun bikhosyiatin, sodaqatan, sodaqatun, bisodaqatin, sodaqatan sodaqatun bisodaqatin, syajaratan, syajaratun, kasyajaratin, syajaratan syajaratun kasyajaratin, nafaqatan, nafaqatun, linafaqatin, nafaqatan nafaqatun linafaqatin, qiladatan, qiladatun, biqiladatin, iladatan iladatun liqaladatin, sakinatan, humazatin, wabaratun, sakinatan humajatatin abaratun. baik, enggak, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Raqabatan raqabatun biraqabatin, asyaratan asyaratun biasyaratin, khosyiatan khosyiatun bikhosyiatin, sodaqatan sodaqatun bisodaqatin, syajaratan syajaratun kasajaratin, nafaqatan nafaqatun linafaqatin, iladatan iladatun ligiladatin, sakinatan humajatin wabaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Raqabatan raqabatun biraqabatin, asyaratan
asyaratun bi'asyaratin khosyi'atin khosyi'atan khosyi'atun bi khosyi'atin shadaqatan shadaqatun bi shadaqatin syajaratan syajaratun kasyajaratin nafaqatan nafaqatun bi nafaqatin kiladatan kiladatun likiladatin sakinatan humazatin ghobaratun. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raqabatan raqabatun biraqabatin asyaratan asyaratun bi asyaratin khosyi'atan khosyi'atun bi khosyi'atin shadaqatan shadaqatun bi shadaqatin syajaratan syajaratun kasyajaratin nafaqatan nafaqatun linafaqatin kiladatan kiladatun likiladatin sakinatan humazatin gobaratun. Baik. Baik, sedikit Bapak maklumat atau tambahan ya. Jadi penting sekali itu kestabilan atau cepat, sedang ataupun lambat ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu harus stabil. Kan kalau misalkan kita lagi tilawah gitu ya, tadarus di rumah, misalkan kita dari awal itu pakai temponya sedang, ya. Nah itu harus begitu sampai shadaqal ladzim. Ya. Jangan cepat nih karena capek jadi lambat gitu ya. Itu apa ya, ada adabnya sih. Saya dapat maklumat dari Syekh Farabi. Jadi harus stabil tuh. Kalau sedang ya sedang terus sampai shadaqal ladzim. Nanti kalau misalkan udah selesai mau ditambahin kecepatannya cara bacanya silakan. Tapi yang jelas harus selesai dulu. Jadi kalau misalkan capek, mending betul, istirahat dulu. Kemudian mau mulai lagi nih dengan tempo yang lebih cepat, ya mangga silakan. Tapi harus stabil dulu ya. Gitu. Ya, adabnya. Nah, kemudian di sini pun juga sama. Misalnya gini nih. Rokobatan, rokobatun, birokobatin. Yang cepat enggak? Ada. Apanya? Biraqabatin. Nah, binya. Jadi binya stabil juga. Birokobatin. Tuh ya. Rokobatan, rokobatun, birokobatin, jangan birokobatin. Nah itu berarti kan cepat binya kan, harusnya stabil tuh. Ya. Kalau mau cepat ya awal cepat. Rokobatan, rokobatun, birokobatin. Nah gitu. Jadi jangan bibinya jadi lebih cepat ketimbang yang lainnya gitu. Jadi kedengarannya kan oh iya itu lebih cepat, ada terusnya stabil. Ya. Jadi harus sama tempo pelafalannya. Itu mungkin yang maklumat Allah. Baik, kita lanjut ke halaman 39. Rodofatan lumazatin kotaratun. Rodofatan lumazatin kotaratun Qoyibatan wamiatin kholaqatun. Thayyibatan wa mi'atin khalaqatun Irodatan baroratin safinatun. iradatan bararatin safinatun Harokatan dirosatin wasyiyatun. harokatan dirasatin wasyiyatun Baqaratan biamatin darajatun. Baqaratan diamanatin darajatun Kalimatan bighadabin izanatun. kalimatan bigodobin izanatun Sodaqatan bisamanin jama'atun. sodakotan bisamanin
jama'atun hasanatan bisababin khosyi'atun hasanatan bisababin khosyi'atun. baik enggak tuh Wadofatan lumazatin kotarotun toyibatan wami'atin kholakotun firodatan barorotin safinatun harokatan dirosatin gosyatun bakorotan biamanatin ya enggak ada nanya biamatin biamanat biamatin darojatun kalimatan bigodobin khizanatun sodakotan bisamanin jama'atun hasanatan bisababin khosyi'atun. ya betul Nadanya agak temponya stabil yang penting apa Rodofatan lumazatin yuk Rodofatan lumazatin ya kotarotun toyibatan wami'atin kholakotun irodatan barorotin safinatun ya harokatan dirosatin ghosyatun bakorotan biamatin darojatin kalimatan bihodobin izanatun sodakotan bisamanin jama'atun hasanatan bisababin khosyi'atun. ya baik good Bismillahirrahmanirrahim. Rodofatan lumajatin kotarotun toyibatan wami'atin kholakotun irodatan barorotin safinatun harokatan dirosatin ghosyatun bakorotan biamatin darajatun kalimatan bigodobin khizanatun sodakotan bisamanin jama'atun hasanatan bisababin khosyi'atun. baik lanjut kita sampai di halaman terakhir ya halaman terakhir ini kenalkan harokat kemudian angka Arab sama hurufnya ya baik saya baca ya fathah kasroh dhammah 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 fathatain kasrotain dhammahtain 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 fathah kasroh dhammah fathatain kasrotain dhammahtain fathah kasroh dhammah fathah kasroh dhammah fathatain kasrotain dhammahtain fathah kasroh dhammah fathah fathatain kasroh kasrotain dhammahtain fathatain kasrotain dhammahtain fathatain kasroh kasrotain dhammah
dhammatain, fathatain, kasratain, dhammatain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nun, Qaf, Qad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Kaf. Enggak satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah kasroh doma, fathah kasroh doma, fathah kasroh doma. Fathatain kasrohtain domahtain. Fathatain kasrohtain domahtain. Fathatain kasrohtain domahtain. Fathah kasroh doma, fathatain kasrohtain domahtain. Fathah kasroh doma. Fathah fathatain kasroh. Kasrohtain doma, domahtain. Fathatain kasrohtain domahtain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ya, baik, lanjut. Fathah kasro doma, fathah kasro doma, fathah kasro doma. Fathatain kasrotain domatain. Kasrotain fathatain kasrotain domatain. Fathatain kasrotain domatain. Fathah kasro doma, fathatain kasrotain domatain. Fathah kasro doma. Fathah fathatain kasroh kasrotain domah domatain. Fathatain kasrotain domatain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nun, Qaf, Shad, Ain, Shin, Lam, Sin, Lam, Kaf, Mim. Ya, baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah kasroh doma, fathah kasroh doma, fathah kasroh doma. Fathatain kasrotain domatain, fathatain kasrotain domatain, fathatain domatain, fathatain kasrotain domatain. Fathah kasroh doma, fathatain kasrotain domatain. Fathah kasroh doma, fathatain kasroh. Kasrotain doma domatain. Fathatain kasrotain domatain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, selesai Bapak. Ada yang ingin tanyakan? Maka kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, pelajaran kita hari ini ataupun pelajaran sebelumnya. Untuk konsisten di itunya tuh masih belum ini, Ustaz. Masih lari-lari ini. Iya, kayak misalkan syajarotan, kasyajarotin itu masih temponya masih belum. Syajaratun, kasyajarotin. Bukannya sama dia. Iya. Syajarotan, syajarotun, kasyajoratin. Nafakotan, nafakotun, inafakotin. Terus penting
penting itu Pak. Kadang gini, kadang juga maaf ya, ada sebagian orang, maaf imam dalam hal ini, terutama ketika ya sholat-sholat yang diajarkan kan, gitu ya. Maghrib, ya pokoknya yang sholat itu ya. Kadang di awalnya kayak basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ininya sama sinnya stabil. Harusnya Bismillah kalau mau gitu, karena desis dari sin itu bunyinya harus sama dengan huruf-huruf yang lainnya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ya cepat gitu. Padahal dia harus ada, maksudnya durasinya itu harus sama. Jadi harus tadi harus sama tuh. Bismillah, terutama sin itu dia punya sifat nanti Bapak namanya Hans atau sofirnya itu ya segitu maksudnya nah itu harus bunyi gitu ya. Makanya ketika kita baca surat Anas pun itu ya belakangnya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, harus bunyi, jangan nas enggak. Nas. Nah, itu malikin nas. Nah, karena sin dia punya sifat sofir gitu. Makanya harus dibunyikan. Tuh, jadi penting yang saya sampaikan ke apa? Konsisten gitu ya, ketukannya harus sama antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau cepat ya cepat semua. Kalau lambat lambat semua. Kalau sedang ya sedang semua. Ya kalau itu ya harus sering dibaca sih waktu-waktunya di stadion. Ya betul Pak. Pembiasaan itu penting ya, latihan maksudnya. Ada lagi? Mangga. Tapi ada nggak tuh? Ya. Ada suatu kalimatnya di Quran itu yang betul cepat terus panjang, akhirnya nadanya gimana? Cepat. Tapi misalkan karena nggak ada harokat menunjukkan atau harus dibaca, otomatis kan agak cepat terus nanti ketemu panjang kan akhirnya agak melambat gitu. Contohnya gimana? Maksudnya kalau kalau ada contohnya enak. Ntar cari dulu di Quran. Saya pernah dengar ya, cuman lupa. Dia pendek, bacanya maksudnya nggak panjang, bukan bacaan panjang gitu ya. Ya ketemu nanti yang panjang Ustaz. Maksudnya Gimana? kalau panjang ya Iya. Nggak terkadang ada nah kayak ini mana panjang. Jadi ada yang ada satu dua tiga pendek terus ketemu panjang. Ya. Itu maksudnya ya bisa. Tapi tadi gitu bacaannya itu harus stabil gitu. Misalkan ya tadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kita baca gitu ya. Udah, yang lainnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi memang ketukannya beda. Dua ketukan lambat sama dua ketukan cepat itu beda. Ya. Dua harokat cepat bacaan kita sama dua harokat lama itu beda gitu. Ya. Jadi harus stabil. Ya. Kalau kita cepat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, terus gitu tuh. Tapi kalau kita mau lambat Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kan beda dengan yang tadi cepat. Betul. Makanya tadi bacaan Quran itu ada 3. Cepat, hadir, sedang saya lupa, kemudian lambat gitu. Ada baca kita cepat, sedang sama lambat. Biasanya cepat itu buat orang-orang yang sedang murojaah. Itu boleh cepat tuh. Betul Pak. Kalau lambat, wah. Betul Pak. Atau waktunya akan lama tuh biasanya. Karena kan murojaah itu kan biasanya mereka punya target. Kan, ya. Tapi kalau lambat biasanya ketika kita belajar sebaiknya itu dengan lambat. Biar apa? Guru pun mendengarkan, oh ini ada yang salah gitu ya, perbaiki kan gitu. Tapi kalau kita lagi belajar cepat, takutnya banyak yang harus koreksi. Seperti itu. Karena kan namanya lagi belajar ya, entah itu tadi panjang hurufnya, panjangnya, makrot hurufnya itu juga kan ya harus diperbaiki lagi. Ngapalin nada umi berarti. Itu sih sunnah sebenarnya.
balik lagi aja ke Bapak, cuman tadi harus konstan. Kalau nada uni itu memang nada ros ya. Uni itu punya nada khas namanya ros itu. Jadi dia ros itu rendah, tinggi, rendah lagi, tinggi cuma dua sih. Jadi kalau ada tiga, ini rendah, tengah-tengah tinggi, rendah lagi. Tapi memang rata-rata ya kalau anak-anak sih pakainya. Kalau anak-anak cepat. Tapi dibolehkan. Kenapa? Baca cepat itu dibolehkan. Boleh. Tapi tadi ingat panjang pendeknya harus pas. Tetap, ya? Tetap artinya tajwidnya itu harus tetap pakai. Nah, kalau habis kayak di kampung saya Betul. itu bacanya masya Allah. Benar, ya. Jadi kita nyimaknya kadang Nah, lewat. itu lewat. Ya. Apalagi karena mereka kan juga hafal. Iya hafal. Menghafal lebih mudah. Pokoknya udah kayak orang Beda lagi kalau kori itu Ya. malah panjang mereka kan. Al-Fatihah aja Muhammad Samsuri itu satu nafas. Al-Fatihah satu nafas Mas. Iya. Wah, mereka panjang. Allah. Ada lagi Bapak? Cukup ya? Nah, baik. Berarti tinggal besok sudah selesai kan ujian. Jadi dibaca halaman 1 sampai halaman 40 ya. Nah, kemudian besoknya itu ujian. Ujian itu sama, nggak halaman 40 tapi nggak semua, hanya beberapa. Ada misalkan halaman 1 tiga baris yang dibaca, halaman 2 sudah 3 baris ya. Disiapkan Bapak semua ya. Baik, karena memang sudah tidak ada lagi yang tanyakan, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca doa. Wahid, Nain, Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.